बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज इलामा इकबाल की 22वीं बरसी है। इकबाल तस्वुर पाकिस्तान के खालिक और एक अजीम शायर और मुफक्किर थे। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज शुरू करेंगे। आज दुनिया का अजीबो गरीब वाकया पेश आया कि अमेरिका में तेल इतना सस्ता हो गया कि उस पर ये मिसाल सादिक आती है कि तेल भी ले लो और पैसे भी ले लो। एक मरहला ऐसा आया कि तेल की कीमत -$37 से नीचे चली गई। ये सूरत हाल दुनिया की मईशत की निशानदही करती है। इस बारे में सज्जाद मीर साहब का तज्जिया लेंगे और इस बारे में उनसे बात भी करेंगे। आज जो हमारा आज की जो तीसरी खबर होगी जिस पर हम बात करेंगे वो है कि IMF का तज्जिया है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है वो 5 साल बाद कैसी होगी, इस पर कर्ज कितना होगा और इसकी महंगाई की हद क्या होगी, ये तज्जिया क्या जाहिर करता है, इस पर भी हम सज्जाद मीर साहब की राय लेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि नैब ने ऐलान किया है कि आटा चावल स्कैंडल की वो तहकीकात करेंगे। पावर सेक्टर की भी इंक्वायरी की जाएगी और वो भी उनको सौंपी जा रही है। शहबाज शरीफ को भी नैब ने तलब कर रखा है। ये क्या होने जा रहा है? उसके अलावा वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की भी मंजूरी दे दी है। ये तमाम क्या मामला है और ये किस तरफ जा रही हैं तमाम चीजें, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और कराची में लॉकडाउन निस्बतन नर्म कर दिया गया है, कुछ फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं, कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। उसके अलावा डबल सवारी पर भी पाबंदी सख्त कर दी गई है। इसको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और आज का जो हमारा आखिरी मौजू होगा वो हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हवाले से हुकूमती काम को गैर शफाफ करार दे दिया है और रकम तकसीम करने का जो मामला है उसके बारे में भी कहा गया है कि ये ठीक नहीं है। करंटीना में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सिंध में ज़ायदुल मयाद जो अशिया हैं वो तकसीम की गई हैं। इन तमाम मौज़ूआत को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रोज़ाना की तरह हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर सबसे पहले आज हम बात करते हैं इलामा इकबाल के बारे में कि आज इलामा इकबाल की बरसी मनाई जा रही है। आप क्या देखते हैं कि इकबाल की जो शायरी थी वो कुरान और सुन्नत की तशरीह और तफसीर समझी जाती है, उस बारे में आप अपना तज्जिया दीजिए। बात यह है कि इलामा इकबाल जो थे 82 का तर्जुमा उर्दू में 82 होता है। जी जी जी। अब उनकी बरसी है। 38 में उनका इंतकाल हुआ था तो आलम इस्लाम पे एक क़यामत की घड़ी थी। वो घर घर में ये चर्चा है इकबाल का मरना, इस्लाम के सर पर है क़यामत का गुजरना। एक अजीब कैफियत थी। इकबाल ने न सिर्फ ये कि हमारे लिए पाकिस्तान का एक तस्वुर जो था उसको क्रिस्टलाइज किया, वाजे किया। और भी लोगों ने कहा होगा कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, लेकिन ये कहना कि किस बुनियाद पर है ये इकबाल ने किया। और उसकी शायरी की और भी बहुत सी चीज़ें या खूबियाँ हैं जिनको हम बयान भी कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल में डॉक्टर सुहेल उमर साहब हमारे साथ हैं। जी जी जी, हमारे साथ मुमताज़ माहिर इकबालियात सुहेल उमर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सुहेल उमर साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अच्छे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आपसे कोई लंबा सवाल मुझे नहीं करना। आज इकबाल की बरसी थी, अब हम 21 अप्रैल को भूलते जा रहे हैं। अब हम 9 नवंबर को सिर्फ उनकी पैदाइश पे मनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल था कि इस पर कुछ कहना चाहिए। आम तौर पर क्योंकि हमारा सियासी सा प्रोग्राम होता है तो यही गिना जाता है कि तस्वुर पाकिस्तान के खालिक थे। ये नहीं गिना जाता कि तस्वुर पाकिस्तान से मुराद क्या है और किस तरह एक नज़रियाती बहस सब कॉन्टिनेंट में कि वतन कैसे बनते हैं, कौमें कैसे बनती है, वो पैदा हुआ। इकबाल की फ़िक्र ने क्या इस कौम के अंदर जज्बा या रूह फूंकी या क्या बुनियादी चीज़ दी जिसकी वजह से हम बिल आखिर एक मुल्क के भी एक तरह से हासिल किया और उसकी बुनियादी फ़िक्र भी वो ठहरी जो इकबाल की फ़िक्र थी। क्या कहेंगे आप? जनाब मैं भी आपको ज़्यादा बोझल जवाबों नहीं मारता, मुख्तसरन ये अर्ज करता हूँ जो आपके प्रोग्राम के मूड मिजाज और सहार और ताबो तवा के मुताबिक हो। अल्लामा इकबाल हमारी मासिर तारीख में और दुनिया की अदबियात की सफ़ में एक इस लिहाज से मुनफरिद शख्सियत हैं कि उनकी इस आला मकाम शख्सियत की 3 जिहाद और तीनों जिहाद हमारी तहजीबी वर्से, हमारे शेरी माशरे और हमारी फ़िक्री दुनिया से बराह रास्त मुताल्लिक है, फ़िक्री और सियासी दुनिया से बराह रास्त मुताल्लिक है। उनकी
क्या पहला है जिसने इस्लाम का तसव्वुर इंसान, तसव्वुर कायनात, तसव्वुर खुदा तीनों को समेट कर अपनी उर्दू फारसी शायरी के वसीले से कमाल हुनरमंदी और इजहार और हुस्न इजहार की बुलंदियों के साथ आपके सामने रख दिया। बिल्कुल ठीक बात। यानी पूरी इस्लामी तहजीब, उसकी फिक्रियात और उसका ईथोस जिसे आजकल की ज़ुबान में कहते हैं, उसका वेल्टा शॉन्ग, वो उनकी उर्दू फारसी शायरी में एक इत्र की सूरत में आपके सामने आ जाता है। ये उनकी पहली और बड़ी हैसियत है। दूसरी उनकी हैसियत एक फलसफी, एक मुफक्किर की है, जिसने वो मसाइल मैं ये एक बात और कहता चलूं कि जब हम ये कहते हैं कि शायरी की सूरत में उन्होंने ये हमारे तसव्वुरात पेश किए, तो वो इंसान को अपनी शायरी के ज़रिए उन बड़े सवालात के रूबरू करते हैं जो इंसान के सवाल हैं, जो किसी वक्ती, मकामी, इलाकाई आदमी के सवाल नहीं है, जो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तानी गैर मुसलमान के सवाल नहीं है। वो इंसान का सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा यहाँ क्या किरदार है, मेरा आगे क्या, ये बड़ी बातें जिसके बगैर बड़ी शायरी नहीं होती। दूसरी हैसियत उनकी एक मुफक्किर, एक फलसफी की है, जिसने न सिर्फ उन सवालात के दिफा में एक फिक्री कारनामा अंजाम दिया जो उस वक्त मुस्लिम तहजीब को उससे मगरबी तहजीब का सामना होने के बाद एक फिक्री चुनौती के तौर पर दरपेश थे, बल्कि उसके अपने घर के अंदर दाखिली ज़वाल और फिक्री कजरवी की वजह से जो सवालात जन्म ले रहे थे, जैसे मजहबी फिक्र का जुमूद और इज्तिहाद की ज़रूरत, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये सवालात और तसव्वुर इंसान और तसव्वुर खुदा पर जो मगरबी एक यलगार थी फिक्री, उसके मुकाबले में एक फलसफी की इंटरेक्टिव की क्रिएटिव एंगेजमेंट विद वेस्टर्न पैराडाइम, अपनी तहजीब को दिफाई हथियार फराहम करना और हमला आवर तहजीब के फिक्री तज्जिए, तहलील और उसके जवाब का एहतमाम करना, ये उनकी दूसरी बड़ी हैसियत थी, जिसने मिल्लत इस्लामिया को मजमूअन और मिल्लत इस्लामिया हिंद को दो बड़ी महाजों पर सबसे बड़ी तकवीत पहुंचाई। तीसरी उनकी हैसियत वो है जिसकी जानिब तरफ आपने अभी इशारा भी कर दिया है, एक समाजी और सियासी रहनुमा की, जिसने एक ख़ास मरहला तारीख में हमारी मिल्लत इस्लामिया हिंद को दरपेश सबसे बड़ा मसला, जिसे कम्यूनल प्रॉब्लम कहते थे, कि एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी है और उस पर एक तीसरी कुव्वत हाकिम है और तीसरी कुव्वत के जाने का वक्त आ गया है। अब उसके जाने के बाद ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी किस तरह आपस में पावर शेयरिंग करेंगी, हुकूक की कैसे तकसीम होगी, उसके लिए इकबाल ने एक हल पेश, जो पहले से गूंज रहा था, उसको एक मुरत्तब शक्ल में हल पेश किया, लोगों को कन्विंस किया, रहनुमाओं को इस सिलसिले में कन्विंस भी किया और गाइड भी किया और उन्हें इस हल के लिए कायल भी किया। और यूं वो चीज सामने आई जिसे आप तसव्वुर पाकिस्तान कहते हैं, और फिर वो एक अमल में ढल कर हमारे सामने खित्ता ज़मीन के तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल उमर साहब, आपने बहुत मुख्तसर अंदाज में, बड़े इख्तिसार के साथ और बड़ी जामे अंदाज में वो सारी बातें कर दी जो इकबाल की शायरी का निचोड़। देखिए, इकबाल को बड़ी एक अज़मत हासिल है, वो मौलाना रूमी को अपना मुर्शद कहते थे, और जमालुद्दीन अफ़गानी के बारे में जिन्होंने आखिरी दिनों में मुसलमानों को इकट्ठा किया सियासी तौर पर, उनके बारे में उनकी राय ये थी कि अगर वो सियासत न करते तो इस सदी के मुजद्दिद होते। अब इकबाल का एजाज ये है, आप जाएं मौलाना रूम के मज़ार पर कूनिया में, तो वहाँ एक छोटा सा मकबरा बना हुआ है, इकबाल का मकबरा। वो बनाया हुआ उन्होंने दिखाने के लिए कि ये मरीद हिंदी का मकबरा है, असल मकबरा नहीं है, वो तो लाहौर में है। और जब जमालुद्दीन अफ़गानी का इंतकाल हुआ तो इकबाल अभी नौजवान थे, 94-5 में इंतकाल हुआ था, लेकिन जब तय हुआ कि उनकी कब्र उनका जो जस्ते खाकी है वो काबुल ले जाया जाए, तो उससे पहले बम्बे के रास्ते लाहौर लाया गया और लाहौर में उनके मज़ार से मस करते हुए ले जाया गया। अफ़गानी और रूमी के दरमियान जो सिलसिला है उनको इकट्ठा करने वाला वो इकबाल था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा मुफक्किर था, और उसके साथ जैसे सुहेल उमर ने कहा, उन्होंने एक नई फिक्र जो थी
اسلامیہ نے ہند کو دی جس نے پاکستان بنایا۔ اقبال کی جو شاعری اور فلسفہ ہے اس کو ہر مکتبے فکر سے تعلق رکھنے والے اپنی باتوں کی وضاحت کے لیے پیش کرتے تھے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ چاہے ان کا اس سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی باتوں کی وضاحت میں ان کو ضرور ان کی چیزوں کو ایڈ کرتے تھے۔ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں اقبال کو تو ایک عامیانہ انداز میں پیش کرنے کی بہت بات ہو گئی ہے۔ آپ نے بات اپنی کرنی ہے، سر پہ رکھ دی، کندھے پہ رکھ دی اقبال کے، وہ چلتے ہیں، لیکن وہ اتنا پاپولر شاعر ہے، اتنا مقبول عام شاعر ہے، اس کی اتنی جہتیں ہیں کہ جو بھی اس سے سبق لینا چاہے وہ مل جاتا ہے۔ اور اقبال نے کمال ایک بات کہی ہے کہ اگر میرا ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کر ہو تو قیامت کے دن مجھے بوسہ پائے رسول نصیب نہ ہو۔ اس سے بڑھ کے بات کوئی نہیں ہو سکتی، اور عظیم شاعر تھا، کوئی شک نہیں اس میں۔ جی سر، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں تیل اتنا سستا ہو گیا ہے، اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ یہ خود کر رہا ہے تاکہ اس کے جو سٹاکس ہیں وہ خود اپنے پاس اس کو سستے داموں پہلے لے، بعد میں اس کی قیمتیں بڑھا دے، اور مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا محاذ کھلنے جا رہا ہے؟ یہ جو پوسٹ کورونا ایرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بیان نظام بنے گا، ہو سکتا ہے سرمایہ داری نظام ڈاما ڈاول ہو جائے، ہو سکتا ہے چین ایک بڑی طاقت کے طور پر اٹھے، یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ اتنا پتہ ہے کہ اس وقت محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے ولی عہد، وہ کوئی 1 سال سے خاموش تھے، چھپے ہوئے تھے، ذرا بات نہیں کرتے تھے، اب امرج کر کے پھر آئے ہیں۔ وہ بہت اگریسو آدمی ہے، جارحانہ انداز ان کا، وہ سعودی عرب کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں اپنے مخالفوں کو بھی تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت ایک تیل کی جنگ شروع کی، روس کے ساتھ ایک بات کی کوشش ہونی تھی کہ تیل کی روس تیار نہیں ہوا، انہوں نے اپنے تیل کی پیداوار کم نہیں کی اور قیمتیں جو ہیں کم ہوتی گئیں۔ امریکہ اس معاملے میں دخل دیا بھی انہوں نے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ کل شام کو تیل کی قیمت اس طرح کم ہونی شروع ہوئی کہ $2، $1 سے مائنس سے، مطلب یہ ہے کہ تیل کو ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، دنیا میں خریدار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، دنیا بھر میں بند پڑی ہوئی ہے، اور اس انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے تیل جو تھا اس کا خریدار نہیں مل رہا تھا، اور قیمتیں انہوں نے اپنی بیوقوفی سے اور گرا دی تھی، پروڈکشن کم نہیں کی تھی بلکہ پروڈکشن بڑھاتے جا رہے تھے تاکہ ان کو اور پیسے آئیں، وہ پیسے آئے نہیں۔ رزلٹ ہوا کہ وہ یہ ہو گیا کہ تیل کو ذخیرہ کرنے کی جب جگہ نہ ملی تو جہازوں کو کہتے تھے جو ٹینکر کھڑے تھے سمندر میں کہ آپ تیل لے لو، پیسے بھی لے لو، ڈالر بھی لے لو، $37 ان کے کھاتے میں لکھ کر ان کو تیل دیتے تھے، اور پھر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنی ذخیرہ کرنے والی جگہوں میں اس کو رکھیں گے، جب مہنگا ہو جائے گا تو بیچیں گے۔ یہ ایک سنانے کی بات ہے، ٹرمپ ناکام ہوا اس بات میں، اور تیل کی قیمت جو تھی جب بڑی تو $1 $2 پہ آگے رک گئی۔ اس وقت عالمی سطح پر $21 $20 $22 کے قریب تیل ہے جو مل رہا ہے دنیا کو، لیکن اس میں جو ہزیمت اٹھانا پڑی امریکہ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ یہ ہو جائے کہ تیل کہاں اتنی مہنگی کموڈٹی تھی کہ ملتا نہیں تھا، یعنی جس کے پاس تیل کی دولت تھی اس کے بارے میں وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتے تھے، وہاں یہ صورتحال ہو گئی کہ تیل کو خریدار نہیں مل رہا، اور تیل یہ نہیں ہے کہ $10 $5 مل رہا ہے، بلکہ یہ کہ آپ ڈالر بھی آپ کے کھاتے میں لکھ دیے، ہم نے آپ کے کھاتے میں ڈالر بھی لکھ دیے، خدا کے لیے ہم سے تیل اٹھا لو۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ وہ سارا سسٹم جس پہ انہیں ناز تھا وہ ٹمبل کرتا ہوا نظر آیا۔ تو میرے خیال میں اس بات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ جو عالمی معاملاتی نظام ہے اور جس کے بارے میں اس اقتصادی نظام کے بارے میں ان کو بڑی انہیں اعتماد ہے کہ وہ دنیا کو آگے لگا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی تو گلے پڑ جاتا ہے۔ یہ روس کے لیے بھی گلے پڑا ہے، لیکن روس سے زیادہ سعودی عرب کے گلے پڑا ہے، اور امریکہ جو ہے اس کی اکانومی تو یہ برداشت کر لے گی، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر اگر سعودی اکانومی کو دھچکا لگا، ان کا تو ویژن 2030 تھا۔ 2030 میں وہ چاہتے تھے کہ تیل کے علاوہ بھی سعودی کی ایسی دولت ہو جس کی وجہ سے ان کی اکانومی چلتی ہو، وہ ایک شہر نیا بسانا چاہتے تھے، انڈسٹریل سٹی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، خود شاہ سلمان کے جو بیٹے محمد بن سلمان ہیں، ان کا کوئی زیادہ وہاں خاصے مخالفین پیدا کر لیے انہوں نے۔ آگے جا کے صورتحال کیا بنتی ہے، کیسی بنتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس کرونا کے چکر میں تیل کی سیاست بھی جو تھی وہ ڈاما ڈول ہو گئی۔ 73 میں جب انہوں نے تیل بند کیا تھا سعودی عرب نے، شاہ فیصل نے، تو امریکہ اور پوری دنیا کی اکانومی کانپ اٹھی تھی۔
वहीं से पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था। और ज़की यमनी यानी कि नए नए नाम जो थे, जो शाही खानदान से बाहर थे, वो मकबूल हो गए थे। तो इस सूरत में हमें देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट ये निकला है कि अभी हम कुछ नहीं कहते कि आने वाले दिनों में मईशत क्या होगी, ये लोग संभाल भी सकेंगे कि नहीं संभाल सकेंगे। जी सर, आप क्या समझते हैं कि ओपेक का जो कयाम हुआ, वो यूरोप और दीगर ममालिक हैं जो ऑयल पे उनकी अजारादारी थी उसको खत्म करने के लिए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने मिलकर वो लंबी कहानी हो जाए, अगर मैं सुनानी शुरू कर दी कि ओपेक का कयाम कैसे हुआ। तो सर आपको ये लगता नहीं कि ओपेक की अजारादारी खत्म करने के लिए तेल की कीमतें गिराई गई हैं? ओपेक की अजारादारी कैसे खत्म करने के लिए? ओपेक की सऊदी अरब के साथ, रूस के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सका तो कीमतें उन्होंने नहीं गिराई, उन्होंने भी गिरा दी। अब ये उसमें फंस गए। ओपेक से ज्यादा ये खुद इनका मसाइल है, ये अमेरिका का किया हुआ नहीं है, बल्कि अमेरिका के गले पड़ गया है। जी सर, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि IMF का तज्जिया पाकिस्तान की मुआशी हालत पर सामने आया है। ये तज्जिया क्या जाहिर करता है? सज्जाद मीर साहब किस पर राय लेंगे? टेक अ ब्रेक। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त आजमाइश में मुब्तला है। ये वक्त एक दूसरे पर तनकीद और तफरीक का नहीं, इंसानियत के नाम पर मुत्तहिद होने का है। कोरोना के नाम पर दुनिया पर आने वाली इब्तला को अजाब के बजाय वार्निंग समझकर अपना अपना किबला दुरुस्त करने का वक्त है। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इंसानियत के लिए बाइस खैर बनने का ये नादिर मौका है। इस मौके और मोहलत को जाया मत कीजिए। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना अपना मुहासबा कीजिए, प्लानिंग कीजिए और दुखी इंसानियत के लिए आसानियां तकसीम कीजिए। टीवी टुडे इस मौके पर अपनी कौमी और इंसानी जिम्मेदारी का इदराक करते हुए आपको याद दहानी करा रहा है। कोरोना से एहतियात जरूर कीजिए, लेकिन खुद परेशान हो ना किसी के लिए परेशानी का सबब बनिए। आजमाइश और इम्तिहान की इस घड़ी में टीवी टुडे हुकूमत, ऑपोजिशन, अवाम, डॉक्टर्स, मीडिया, दानिश्वरों, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी और तलबा से अपील करता है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का इदराक करें और मैदान अमल में निकलें। हुकूमत जबानी जमा खर्च और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार के बजाय हंगामी तौर पर अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात करे। इस वक्त मास्क कमयाब हैं। हुकूमत फौरी तौर पर 2 करोड़ मास्क का बंदोबस्त करे और अवाम को मुफ्त फ्राहम करे। डॉक्टर्स और रजाकारों के लिए 2.5 लाख N95 मास्क फ्राहम किए जाएं। 20 लाख सैनिटाइजर्स का हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किया जाना चाहिए। अस्पतालों और करंटीना सेंटर्स को 10,000 वेंटिलेटर्स फ्राहम किए जाएं। 1 लाख थर्मल गन्स की इस वक्त अशद जरूरत है। 1 लाख PCR किट्स अस्पतालों को फ्राहम की जानी चाहिए। 50 लाख बायो हाइब्रिड का बंदोबस्त किया जाए। टीवी टुडे वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करता है कि तमाम तर कौमी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इन अशिया की हंगामी बुनियादों पर फ्राहमी मुमकिन बनाई जाए। 2 माह के लिए अवाम को बिजली और गैस के बिलों से बचाया जाए और अशियाए जरूरिया की फ्राहमी और तरसील का निजाम मुअस्सर रखा जाए। टीवी टुडे ऑपोजिशन से भी अपील करता है कि दुख की इस घड़ी में वो हुकूमत का हर मुमकिन साथ दे और अपनी अवामी ताकत को दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सर्फ करे। ऑपोजिशन के तमाम अरकान पार्लियामेंट अपने अपने हलके में अवाम से राबता रखें, अपनी ज़ैली तंजीमों को फाल करें और गली मोहल्ले की सतह पर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अवाम की मदद करें और परेशान लोगों का मोराल बुलंद करने की जद्दोजहद करें। टीवी टुडे इस कड़े इम्तिहान में सबसे अहम और हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले अपने मुल्क के डॉक्टर्स, तिब्बी अमले, पैरामेडिकल स्टाफ, रजाकारों और नर्सेस की बहादुरी, इंसानी हमदर्दी और फर्ज शनासी के जज्बे को सलाम पेश करता है और यकीन दहानी कराता है कि न सिर्फ टीवी टुडे बल्कि पूरी कौम उनके लिए दुआ गोभी है और उनकी शुक्रगुजार भी। आप ही इंसानियत के सच्चे हीरो हैं। टीवी टुडे पाक फौज के जज्बाए हुबुल वतनी, सरफरोशी और शुजात को भी खराजे तहसीन पेश करते हुए ये उम्मीद करता है कि हर आजमाइश की तरह इस कड़े वक्त में भी वो कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी और दुखी अवाम के लिए मजबूत सहारा भी बनेगी। टीवी टुडे ज़राए अब्लाग के जिम्मेदारान से अपील करता है कि वो इस मुश्किल वक्त में इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करें, खौफ व हरास फैलाने के बजाय अवाम में शऊर बेदार करें, हुकूमत का नाक़िद बनने के बजाय मुआविन बने और मुआशरे के तमाम तबकात में मौजूद खैर की कुव्वत को जिंदा और तवाना करने के लिए अपनी सलाहियतों और मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करें। टीवी टुडे अपने मुल्क के कलमकारों, टीवी एंकर्स, दानिश्वरों
اور उलमा कराम से अपील करता है कि इस वक्त आलम इंसानियत मुश्किल में है। हर किस्म की तफरीक को पसे पुश्त डालते हुए कौम में जज्बा इंसानियत को बेदार किया जाए। अपनी तहरीरों, तकरीरों और इब्लाग के जरिए परेशान और मायूस कौम में उम्मीद, हिम्मत और हौसले की रूह फूंकी जाए। ये कौम जिंदा कौम है, ये मट्टी बड़ी जरखेज है, बस इसे जरा नम करने की जरूरत है और कौम आपसे इस वक्त इसी का तकाजा कर रही है। आगे बढ़िए और कौम को बंद गली से निकालने के लिए अपनी खुदादाद सलाहियतें सर्फ कर दें। टीवी टुडे अपने मुल्क के साहिब वसाइल और साहिब सरवत लोगों से अपील करता है कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को दुखी अवाम के लिए आम कर दें। ज़कात, सदकात और अतियात से आगे बढ़कर इसार का मुजाहिरा करें। इस मुल्क और कौम ने आपको बहुत कुछ दिया है। आज ये मुल्क और कौम मुसीबत में आपकी तरफ देख रही है। आज आपके जज्बा हुब्बुल वतनी का इम्तिहान है। आप पहले भी हमेशा आजमाइश पर पूरा उतरे और अब भी हमें यकीन है कि आप ही सुरखरू होंगे। टीवी टुडे अपने मुल्क के होनहार तलबा और नौजवानों से अपील करता है कि वो बड़ों का ख्याल रखें, खुद भी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और उसका प्रचार भी करें। इस वक्त आज खुद कौमी रजाकार बन जाएं और जिसकी मुश्किल दूर कर सकते हैं करें। याद रखें, कल आपका है और कल आप वही काटेंगे जो आज बोएंगे। टीवी टुडे अवाम से दर्दमंदाना अपील करता है कि वो अफवाहों पर कान हरगिज न धरें, बिला वजह के डर और खौफ का शिकार न हों। अपनी हुकूमत, रियासत और मुआशरे पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका खबरें आगे मत फैलाएं। सोशल मीडिया इस वक्त बड़ा भयानक किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में गैर जिम्मेदारी हरगिज न बरतें। अपने अजीजों, दोस्तों, मोहल्लेदारों और कराबतदारों से राबते में रहें और पहले से बढ़कर एक दूसरे की मदद करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज न करें और अपने रवैये मुस्बत रखें। एहतियात जरूर करें और खौफ ज़दा ना हो। हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करें। याद रखें, कोरोना अजाब नहीं, वार्निंग है और ये हमें अपनी इस्लाह का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। खुद एहतसाबी और कौमी इस्लाह के इस सफर में टीवी टुडे इंशाअल्लाह आपके हम कदम रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मैं हूँ अनीता सहर और मैं रखूंगी आपको बाखबर और बताऊंगी इंसानी हुकूक क्या होते हैं और कहाँ इनका इस्तेहसाल हो रहा है, क्योंकि खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, IMF का ये जो तज्जिया आया पाकिस्तान की मईशत के बारे में कि अब 5 साल बाद इसकी मईशत कैसी होगी, कर्ज कितना होगा, महंगाई कितनी होगी और बेरोजगारी के का क्या सीन होगा, आप क्या कहते हैं, ये तज्जिया क्या जाहिर करता है? सर, इसका मैं 2 लफ्ज़ों में इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। उन्होंने कहा जी अब हमारा जो इस पाकिस्तान जो है कर्जा है वो 91% है ऑफ GDP और वो 5 साल के बाद 73% ऑफ GDP हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? GDP कितनी बढ़ेगी ये तो आपने बताया नहीं। अगर GDP $100 है और इसका 91% है और उस वक्त भी 73% हुआ तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। GDP में इजाफा कितना होगा और उसका जब आप GDP का हिस्सा गिनते हैं, मसलन हमारा डिफेंस बजट तो था दुगना हो गया था, लेकिन दुगना 5 साल में इसलिए हुआ था कि हमारी GDP का उतना ही परसेंट था। हमने कर्जे जो देने थे वो कम इसलिए हो गए थे कि वो GDP का एक खास परसेंट जो हम देते हैं। एजुकेशन पे अगर GDP का 4% लगाते हैं, अब हमारी आमदनी अगर 100 रुपये है तो 4 रुपये लगाते हैं, हमारी आमदनी 200 रुपये हो जाएगी तो 8 रुपये लगाएंगे। 5 साल के बाद हमारा GDP क्या होगा ये तो बताओ भाई। सही बात। और हालत ये है कि आप कहते हैं महंगाई 4.8 रह जाएगी 10.8 से। भाई अब तो महंगाई है ही है,
महंगाई 4.8 रह जाएगी, लेकिन उस वक्त मईशत की हालत क्या होगी, हमारी शरह नमू क्या होगी, हमारी डॉलर की कीमत क्या होगी, हमारे यहाँ वो नहीं बताए। मतलब ये उन्होंने एक तरह का एदाद शुमार की जगलरी की है और तमाशा दिखाया है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको अगर उसके बाद पढ़े कि जीडीपी का इतना होगा तो ये एक कंफ्यूज करने वाले फिगर है। आप बताएं कि उस वक्त आपकी जीडीपी ये होगी, उसका 73% कर्जा कितना होगा। हो सकता है वो 73% कर्जा जो है 91% जो अब कर्जा है उससे ज्यादा हो। ये उसको क्या बनता है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए ये दादो शुमार जो है ये गुमराहकुन है। जी सर, नैब ने ऐलान किया है कि आटा चावल स्कैंडल की तहकीकात करेगी, उसके अलावा वो पावर सेक्टर की भी इंक्वायरी करेगी, वो उनको सौंपी जा रही है। उसके अलावा शहबाज शरीफ को भी नैब ने पहले भी तलब किया 17 को, उसके बाद अब भी तलब किया, जबकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऑन कैम उनसे वो जो भी उन्होंने लेना है तहकीकात करनी है वो की जाए। आप क्या कहते हैं कि ये जो नैब ये सारा मामला हो रहा है इन हालात में, आप क्या कहते हैं कि किस तरफ जा रहा है? ये देखिए, नैब ने जो है अचानक एक्टिव हुई है। उन्होंने एक आध सवालों के जवाब के नैब को सियासत में घुसेड़ा जाए ये बयान का आगाज़ किया था। उसके बाद अब आटा चीनी की जो इंक्वायरी थी वो ज़ाहिर था, उससे कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है 25 को, और कहना था कि उसके बाद क्या करते हैं इमरान खान। तो इमरान खान ने बात को अपने सर पे लेने की बजाय ये ऐलान करवा दिया नैब से कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या हुआ है, किसने खाया, किसने पिया है, किसने क्या किया है। अच्छा, लगता है कि जहांगीर तरीन को घेरने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। पावर सेक्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें अगरचे नेपरा का और पावर परचेजिंग जो हमारी अदारा है उसके बारे में फैसला किया गया है कि वो उन्होंने गलत एग्रीमेंट किए। पावर सेक्टर का फजूल बहस है कि जनाब उसमें तय हुआ है कि अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भी हमारी इतनी बिजली खरीदनी पड़ेगी। हालांकि ये है कि अगर हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो हमें तो बिजली जो है वो आइडियल उनके प्लांट रहेंगे नहीं, उनको प्लांटों को हमारी बिजली फराहम करते हुए वक्त लगेगा। लेकिन ये एक नया इशू हुआ तो उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर की इंक्वायरी को पब्लिक किया जाए। ये अगेन एक क्रिटिकल मामला बनेगा जिसको बहुत शोर मचाया जाएगा कि शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। अब शहबाज शरीफ पे केस क्या बनाया हुआ, केस बनाया हुआ कि ज़राए से ज़्यादा उसके वसाइल, आमदनी से ज़्यादा उसके असासाजात। अब ये केस किसी पर भी बना लें। अब इस केस को रमज़ान शुरू होने से पहले आप उस पर लगाएं कि तू क्या आके पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तुझे बाहर भेजा था वहीं रहता, और उसको पकड़ के अंदर कर दें। और जिस पे शाहिद खाकान अब्बासी दूसरे लोग चीख भी रहे हैं और बता रहे हैं, उसने सिंपल बात की, कोरोना का मसला है भाई, मैं कैंसर का भी मरीज हूँ और भी अमराज हैं, उम्र भी मेरी इतनी है, मैं नहीं आ सकता। वो कहते नहीं अभी करना हमने भी, क्या पड़ गई है आपको ये इंक्वायरी करने की। लगता ये है कि नैब को दोबारा एक्टिव किया गया है। ये जो अभी बिल आर्डिनेंस था वो ख़त्म होने वाला था, उस आर्डिनेंस को पास कराने के लिए असेंबली का इजलास चाहिए था या उसमें अमेंडमेंट के लिए चाहिए था, वो इजलास हो नहीं रहा। उसके लिए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इजलास करा लो, इसीलिए इन्होंने इनकार किया ऑनलाइन इजलास कराने से कि ये ऑनलाइन इजलास करके बातों बातों में वो आर्डिनेंस को लीगलाइज करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं। और अगर दुनिया भर में कहीं ये होता है तो आप सारे मेजर लेकर अब असेंबली का इजलास बुला लें। बहुत से लोग जाने को तैयार हैं। अगर सरकारी लोगों को डर लगता है तो वो ना आए, ये मतलब कहने का मतलब ये है। तो इस वक्त एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल सा क्राइसिस पैदा करके कुछ चीज़ों को पास कराने के लिए कुछ जोर लगाने की एक तरीका है, वो करके कुछ एक नई ट्रेडिशन कायम करना चाहते थे। नैब का जोर जो है उसी के साथ इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है, जो सियासत करना है कोरोना के ज़माने में, और मेरे ख्याल में अच्छी सियासत नहीं। तो सर ये जो हालात कोरोना के आप पूरी दुनिया में देखें, पूरे मुल्क सारी दुनिया में, हमारे मुल्क में इन दिनों क्या हालात चल रहे हैं, हमारी मईशत का क्या हाल है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा फोकस उन पे करे बनिस्बत ये कि आप अपने जो अपोजिशन के लीडरान हैं उनको पकड़ रहे हैं। नैब का पूरा फोकस इन लोगों पर है। आप क्या समझते हैं कि ये यही बात तो मैंने कही कि नैब को इसलिए दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ तो ज़्यादा है कि ये लोगों के लिए काम करेंगे जो उन्होंने काम किए हैं, वफाक ने भी और सूबे ने, सिंध में भी ख़ास तौर पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और ये कहा भी है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ना वफाक की ना इनकी, और जो पैसे उन्होंने तकसीम किए वो भी शफाफ नहीं है, कैसे पैसे दिए गए, कैसे लिए गए। और सिंध में तो सब स्टैंडर्ड किस्म के चावल और आटा और ये चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुँचाई गई। सिंध की हुकूमत ने कहा जी वो जो हमने तकसीम किया है आटा और चीज़ें, वो तो हमने ड्यूटी स्टोर से खरीदी हैं।
اچھا اب یہ کہنا کافی ہے یوٹیلیٹی اسٹور سے خریدی ہوئی چیزیں کبھی اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتی، وہ ہوتی بے ایمانی سے بھری ہوئی، اور اس کو جب خیرات کے لیے خریدا گیا ہوگا تو انہوں نے اور اس میں گڑبڑ کی ہوگی اور مسائل پیدا کیے ہوں گے اور مسئلہ ابھر کے سامنے آیا ہوگا. تو سپریم کورٹ نے بھی خاص طور پر سو موٹو نوٹس لے کر جو کمنٹس دیے ہیں، پنجاب کی حکومت کہتی ہے ہمارے بارے میں ذرا ان کے پازیٹیو خیالات ہیں کہ انہوں نے کام ٹھیک کیا ہے، بہت سا بانٹا ہے. انہوں نے کہا جی اتنے پیسے بٹ گئے، آپ نے سندھ نے یہ کہہ دیا کہاں بٹے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور یہ اس چیز میں اس چیز میں پیسے بٹے ہیں ویسے، لیکن وہ شفافیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. خیرات کے کام میں جو شفافیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ہاں البتہ حکومتیں جس طرح چیزیں دیتی ہے اس لحاظ سے تو بڑی شفافیت ہے صاحب، لائنیں لگا کے مجمع لگا کے جلسے بنا کے ان کو تقسیم کیا گیا ہے. اور اس سے کرونا نہیں پھیلتا. ہاں اس سے کرونا بھی پھیلتا، وہی میں کہتا ہوں کہ اس میں بڑی شفافیت ہے، اور شفافیت یہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کرونا پھیل سکتا ہے. سر میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں دکھا رہے تھے کراچی میں آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے تھے، اس کے اوپر تصویر تھی مراد علی شاہ کی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے، یہ ہمارے حکمرانوں کو عادت ہے کہ یہاں شہباز شریف بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، عمران خان بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. ایسے لوگوں کا بھی عجیب بات ہے، وہ جو انہوں نے پروگرام احساس کے تحت تقسیم کیا تو پوچھا، وہاں گورنر گئے عمران اسماعیل، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو چیزیں تمہارے لیے کر رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں احساس پروگرام کے، یہ کون دے رہا ہے؟ اس کا خیال تھا کہیں گے عمران خان نے ہمارے لیے کیا ہے کیونکہ احساس فیڈرل کا پروگرام ہے. انہوں نے کہا بے نظیر، کیونکہ وہ سارے وہ لوگ تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے پیسے لیتے تھے، حالانکہ وہ نواز شریف بھی دیتا رہا. ہمارے لوگ ایسے سرکاری چیزوں کو اپنے نام کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اس بارے میں. جی سر اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر نیب نے اعلان کیا ہے کہ آٹا چاول سکینڈل کی تحقیقات کریں گے، اس کے علاوہ پاور سیکٹر کی بھی انکوائری ان کو سونپی جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی کرونا کے حوالے سے حکومتی کام کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے؟ نہیں یہ دیکھیے سٹوری پہ تو ہم نے یہ کر لی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ ایک پریشر بلڈ کر رہی ہے. ایک پریشر جہانگیر ترین اور اس کے ساتھیوں پہ بھی ہو رہا ہے، پارٹی کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور پریشر اپوزیشن پہ بھی ہو رہا ہے، خاص طور پہ شہباز شریف اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو اس کے جو نتائج ہوں گے اور جو اثرات ہوں گے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور میرا خیال میں خاصے سنگین ہیں. لیکن میرے خیال میں جس طرح کہ یہ چل رہا ہے اس میں انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور سیاست کرنے کے بجائے سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا اور اس معاملہ کیا ہے کیسا نہیں ہے. اب سارے معاملوں کو دیکھنے کا بھی، اب ہمارے وہ شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب کا فکر نہیں کیا وزیر صحت نے. وزیر صحت جو ہیں یہ ہماری پنجاب کی جاسمین راشد، یہ بہت میں کہوں گا تھارو جنٹل مین ہے. یہ ان کا اپنا ہاسپٹل تھا، یہ ڈاکٹروں کی سیاست بھی کرتی رہی ہیں اور آنیسٹ خاتون ہیں، ورکر بہت اچھی ہیں سیاسی. انہوں نے الیکشن لڑا تھا نواز شریف کے گویا خلاف، ان کی کانسٹیٹوئنسی سے بیگم کلثوم نواز کا یہاں ان کا تھا. تو انہوں نے یہ چلی گئی وہاں ملتان، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. ہمارے وزیر خارجہ ہمارے بہت سینئر ہیں، بزرگ ہیں، پڑھے ہیں، ان کو جو غلطی لگ گئی میں ان کو بیٹھ کے سمجھا دوں گی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بتایا کہ پنجاب میں جتنے کام ہیں اس میں اتنا پرسنٹ جو ہے جنوبی پنجاب کو دیا جا رہا ہے. اب اس میں صوبوں کی سیاست تھی، اب جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی سیاست شروع ہو گئی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی خوشگوار واقعات نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی تعریف کی جائے. سر نور الحق قادری کا یہ بیان سامنے آیا کہ اگر مساجد میں کرونا کی خلاف ورزی کی گئی یا اس وجہ سے کرونا پھیلا تو ہم یہ فیصلہ واپس لے لیں گے، یہ نماز ادا کرنے کا، تراویح ادا کرنے کا. اصل میں دیکھیں وہ جو شرائط ہیں نا بڑی مشکل شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صفحے نہیں بچھائیں گے، فرش پہ نماز پڑھیں گے، اور فرش کو پہلے اینٹی سیپٹک سے دھوئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ زیادہ دیر مسجد میں نہیں رہیں گے. جیسے کہ خانہ کعبہ میں شیخ السدیس نے جو انچارج ہیں مکہ کے اور مدینہ کی مساجد کے، وہاں کے حرم شریف کے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تراویح ہوگی 10-20 نہیں ہوگی حرم میں، لیکن نمازیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی. گویا یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آل شیخ کے کچھ لوگ جو آ کے وہاں تراویح پڑھ لیں گے، اور ایک طرح کا جو ظاہر تراویح فرض تو نہیں ہے، یہ تو سنتی ہے اور واجب ہے، کچھ کہہ دیجئے گا. علماء نے جو بھی اسے کہا ہوا ہے تو وہ پڑھ لیں گے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی کہ لوگ نہیں وہاں آ سکیں گے، افطاری کا اہتمام بھی نہیں ہوگا، ٹوکریوں میں ڈال کے لوگ ہوں گے نہیں. لوگ ہوں گے نہیں تو افطاری کیسے ہوگی؟ ورنہ وہاں تو دستور یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں شاہ کی طرف سے
وہاں افطاری ملتی ہے، کھجور ہوتی ہے، زمزم کا پانی ہوتا ہے، کچھ ایک آدھ چیز اور ہوتی ہے۔ مدینہ میں تو افطاری کی کمال کی ٹریڈیشن ہے، وہ مدینہ کے لوگ افطاری دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے مہمان ہیں، وہ آتے ہیں تو عرب بچے، پیارے پیارے بچے جو ہے نا، وہ آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں کہ ہماری صف پہ آؤ، ہمارے پاس آؤ، یہاں بیٹھ کے افطاری کرو، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ جانے کے بجائے ان کے پاس آئیں۔ اگر کوئی پاکستانی بھی افطاری کی کرتا ہے تو اسے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں کہ اتنے لوگ کرتے ہیں اور بڑی محبت سے، اس میں 4 6 8 چیزیں ہوتی ہیں خاص مینو قسم کا، جس میں سبھی وہی چیز وہاں پیش کرتے ہیں، وہ خاصی اچھی افطاری ہوتی ہے مزے کی۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ اس بار نہ مدینے میں افطاری ہوگی نہ مکے میں افطاری ہوگی، اور یہ کہتے ہیں مسجدوں میں بھی یہاں افطاری نہ کرو، ٹھیک کہتے ہیں، وہاں تو مجمع ہوگا نا، جب مسجد میں افطاری کریں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، گل مل جائیں گے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال میں یہ ایک مشکل بات تھی جو انہوں نے کی۔ سر کراچی میں لاک ڈاؤن نسبتاً نرم کر دیا گیا ہے، کچھ فیکٹریاں بھی کھل گئی ہیں، دکانیں بھی کھل گئی ہیں، لیکن ڈبل سواری پر انہوں نے پابندی سخت کر دی گئی ہے۔ اصل میں کراچی بہت محتاط ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کماڑی میں مثلا 4 لوگ نکلے ہیں، کماڑی بھٹو صاحب کی پرانی کانسٹیٹوئنسی ہے اور 70 کے الیکشن سے لے کر بھٹو صاحب کے ہی لوگ وہاں سے جیتے آئے ہیں۔ بلاول اس بار ہار گیا تھا وہاں، تو قیامت کا سامان تھا کہ بلاول وہاں سے ہار گیا۔ وہ لوگ غریب لوگ ہیں، اچھا وہ نشہ بھی کرتے ہیں، وہاں جو گینگ وار بھی ہوتی ہے، یعنی کہ عجیب و غریب علاقہ ہے، پرانی طرح کا علاقہ ہے، سمندر کے ساتھ بنا ہوا علاقہ ہے، وہاں سے وہ یہی ڈر تھا مراد علی شاہ کو کہ اگر کچی آبادیوں میں یا اس طرح کے علاقوں میں جو گنجان آباد ہے وہاں کرونا پھیل گیا تو اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ اس پہ پریشان بھی ہے اور یہی کوشش کرتے ہیں۔ اب شہر میں جب انہوں نے انڈسٹری کھولی، انڈسٹریل ہب سب سے بڑا تو کراچی میں ہے، اور 2 علاقے تو بہت بڑے ہیں، کورنگی ہے اور سائٹ کا ایریا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ بھی یہ ان علاقوں میں جو فیکٹریاں ہیں کس کس کی کھولنی ہے اور کیسے کیسے کھولنی ہے، یہ طے کر لو، ایس او پی طے کر لو، 4 فیکٹریز آج کھولو، 4 کل کھولو، 4 پرسوں کھولو، چیزیں پوری کرو، جو ایکسپورٹ کرنی ہے وہ پوری کرو، اور کبھی کورنگی میں کر لو، سائٹ میں کر لو، دونوں میں بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، سمجھو کہ شہر کے 2 ونگز ہیں جس میں یہ علاقے آباد ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں کہ اس طرح لوگوں کو چیک کیا جائے گا، اندر جانے سے پہلے ٹیمپریچر بھی، ہاتھ سینیٹائز کیے جائیں گے، سب چیزیں کی گئی ہیں، لیکن یہ اتنا مشکل ہے کہ انہوں نے 3 فیکٹری بند بھی کر دی ہیں۔ بند کیوں کر دی ہیں؟ اس لیے بند کر دی ہے کہ فیکٹری اگر کھلی رہے گی، انہوں نے وائلیٹ کیا تھا اس کو، نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، وائلیٹ ہو جاتا ہے، دکان کھولنا بھی مشکل ہے، فیکٹری کھولنا بھی مشکل ہے، لیکن انہوں نے عام شہروں میں آبادی، مثلا انہوں نے کوئی 5 یا 6 یا 10 لوگوں کو اکٹھا ایک گاڑی میں بٹھا کر فیکٹری میں لے جانا چاہا، انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا آپ نے وائلیشن کی ہے 144 کی، اتنے لوگ اکٹھے آ کے چلے گئے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو ڈبل سواری کرتے ہیں، اور کہا عورتوں کی پابندی نہیں ہے، وہ عورت بچہ بیوی سر پر اکٹھا کر کے چل پڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بندے اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے ان لوگوں کے چلان بھی کرنے شروع کریں تاکہ پابندی ہو سکے جتنی بھی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی، تاکہ بیماری نہ پھیلے، وبا نہ پھیلے، مقصد یہی ہے، اور کارخانے چلتے رہیں، دکانیں چلتے رہیں۔ اب عید آ رہی ہے، عید پہ اگر دکانیں نہیں کھلیں گی تو ان کا تو سارا کاروبار سال کا ختم ہو جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے فصل جب پک جائے تو آپ اس کو اٹھانے نہ دیں، تو یہ تو وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کا بندوبست ایس او پی بنایا، اور ڈرتے وہ بھی ہیں سندھ والے، انہوں نے وفاق کو بھیج دیا کہ آپ ایس او پی پہ سائن کر دیں یا آپ اس کو اپروو کر دیں۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے ہم کوئی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات تو ٹرمپ ہے، ٹرمپ نے اب ہر ریاست کے ساتھ پھڈا لیا ہوا تھا، لڑائی لی ہوئی تھی، کوئی کہتا تھا لاک ڈاؤن کرو، وہ کہتا لاک ڈاؤن نہیں کرو، کچھ کہتا تھا، تو یہی صورتحال ہمارے ہاں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے حکمران ٹرمپ کی طرح کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی یہی کنفیوژن پیدا ہو۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، سندھ اور وفاق ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو رہے، اس معاملے پر تو ان کو ہو جانا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسک ریزن کیا ہے؟ بیسک ریزن یہ ہے کہ وفاق بھی کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے ذریعے وہاں کام کرے تاکہ اپنا ووٹ بینک بنائے، اور سندھ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم کریڈٹ ہم لیں گے، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ اس بار تو انہوں نے کام کیا ہے اور نظر آیا ہے کہ مراد علی شاہ کا امیج بھی بنا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، لیکن کچھ مسئلے ایسے آتے ہیں جس پر وہ بھی اٹک جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک کرے تاکہ ہم اس کے حساب سے چلیں، ورنہ یہ کہ اگر ہم اکیلے رہ گئے تو پھر کہا جائے گا جی سندھ نے کیا تھا، لاک ڈاؤن ختم کیا تھا، بیماری پھیل گئی، جس کا خطرہ ہے، پھیل سکتی ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ اس نے بڑا لاک ڈاؤن شدید کیا تھا، بیماری پہ تو فرق نہیں پڑا۔ تو اس ساری چیز سے سندھ ڈرتا بھی ہے، لیکن سندھ اپنے انداز سے کام بھی کرتا رہتا ہے، اور وفاق پہ اعتراض بھی کرتا تھا۔ سندھ انہوں نے
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई वो भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गड़बड़ कर रहे हैं, वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। सर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी, कुछ बल्कि कुछ भी नहीं है। तो हमने इकबाल का दिन मनाया आज, उसके बाद हमने जो हमारा तेल की कीमत, आलमी मालियाती निज़ाम है, उसके बारे में क्या बनने वाला है, क्या आने वाला है, लोग तज़िये कर रहे हैं। ब्रेटन वुड नया बनेगा कि नहीं बनेगा, और क्या एक नया निज़ाम ज़र पैदा हो रहा है, क्या सरमायादारी निज़ाम दम तोड़ रहा है, या सरमायादारी निज़ाम के जिस सम जाना है उसका किसी को नहीं पता। ये सारी देखने की चीज़ें हैं। लोग तो ये भी कहते हैं वैक्सीन बनाई जाएगी, उस पर $मिलियन कमाए जाएंगे, ये भी होगा। बहरहाल वैक्सीन पूरी दुनिया को चाहिए होगी, इतनी दुनिया के लिए वैक्सीन कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, क्या क्यों बनाएगा, सारी बातें हैं जिस पर बहस हो रही है। और अल्लाह करे, और पाकिस्तान के अंदर तो वही हो रहा है जो रोज़ होता है, आज भी वही हो रहा है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।